आज नेत्रोत्सव ओडिशार प्रणम्य पुरुष उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दासकर पुण्यतिथि पालन होउछि। पंडित गोपबंधु दास को श्रद्धा सम्मान जणाइचंती ओडिया माने। आज महाप्रभुंकर महिमा सहित देशप्रेमी गोपबंधु को सम्मान जणाइबा पाई आम स्टूडियो रे आसी अतिथि पहुंची सारिचंती। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रणाम ओडिशा कार्यक्रम एवं आमर अतिथि हेउचंती विशिष्ट शिक्षाविद संस्कृति गवेषक सुवक्ता सुसाहित्यिक प्रोफेसर शरद चंद्र रथ सर स्वागत जनाऊँ प्रणाम ओडिशा कार्यक्रम को। नमस्कार नमस्कार। प्रथम तो जानिया चाहिए केमती अच्छा सर? हाँ हाँ प्रभु दयारू आपाततः भल अच्छी। आज महाप्रभुंकर नेत्र उत्सव तथा नवजौवन दर्शन महाप्रभुंक दर्शन भक्त माने दीर्घ दिन है वंचित थिले एवं आज महाप्रभुंकर दर्शन करेंगे भक्त माने। ये नवजौवन दर्शन एवं जहाँ कहुच्छी विशेषत्व अनेक रही तथापि भक्त माने जानी नाहांती एवं आमे मध्य अनेकांशरे अज्ञ ए विषय यार यथार्थता कौन सर नवजौवन दर्शन? ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नंदीघोष टीवी तरफ आयोजित यही अवकाश रे मु समस्त दर्शक बंधु मानंकु सादर अभिनंदन और विनम्र प्रणाम जनाऊछि। दीर्घ 15 दिन अणसर घरे रहिले ठाकुर माने स्नान यात्रा दिन दिव्य स्नान रे से सिक्त होई ज्वर रे पीड़ित हेले एवं से असुस्थतारू मुक्ति पाइबा निमित्त तांकु 10 मूल मोदक प्रदान करागला समर्पण करागला। ता सहित फुलुरी तेल एवं आउ अनेक आयुर्वेदिक तैल मध्य तांक देहरे लेपन करागला। प्रभु सुस्थ हेले बनक लगी हेला एवं नेत्र उत्सवर से पवित्र मुहूर्त आसिला जेते बेले कि तांकर आजी नेत्र ही रंगायित हब सतेज हब सुंदर हब प्रफुल्ल पद्म फूल परी दाउ दाउ फुटी उठिब सारा पृथ्वी को जो नेत्र रे कि से दर्शन देवे एवं तांकु दर्शन करी भक्त मानकर कोटि कोटि जन्मर पाप क्षय हो जिव। आज नवजौवन दर्शन मध्य चलीची एक समय रे नवजौवन दर्शन करी कृतार्थ हेबे भक्त समाज सते जो विरह व्यथारे पीड़ित थिले दीर्घ 15 दिन काल भक्त माने आज से विरह व्यथा प्रशमित हब नवजौवन दर्शन माध्यम रे। नवजौवन दर्शन तेणु यार यथार्थता रही तथा नुआ मुह देखिए नुआ करी देखा जाउथबे कालिया ठाकुर जेतेबेले कहुच्छी जे दीर्घ घंटा दर्शन बंद रहिबो बनक लागि पाई जेतेबेले बनक लागि सारिबे महाप्रभु दाउ दाउ होई दिसिबे नुआ करी दिसिबे तेणु याकु नवजौवन दर्शन बोली कहा जाय सर। नवजौवन दर्शन ए होची स्वतंत्रता जे आज से दर्शन गोटे अपूर्व दर्शन अलौकिक दर्शन गोटे अनन्य दर्शन जहाकू देखिले जड़े भक्त अनुभव करती अनुमान केवल नुहे। आज मध्य उत्कलमणि गोपबंधुंकर पुण्य तिथि नेत्र उत्सव तिथि। जो दिन उत्कलमणि गोपबंधु शेष निश्वास त्याग करथिले सत्यवादी शिक्षानुष्ठानर परिसर भितरे आपण मध्य सत्यवादी शिक्षानुष्ठान छात्र सर सेठारे पढ़ी से बकुड़ा वन किभली गोटे स्मरणीय अनुभूति ता भितर रही आज जेहेतु गोटे एभली दिन जितेबाला कहुच्छी महाप्रभुंकर आज नवजौवन दर्शन एवं पंडित गोपबंधु दास मध्य महाप्रभु को स्मरण करुले से समय शेष निश्वास त्याग करते किभली अनुभूति रही सर गोपबंधु को लेकिन? गोपबंधुंकर प्रतिष्ठित 1909 मसीह जो वन विद्यालय से थिला एक मनीष गढ़ा कारखाना जोठी देशप्रेमी युवक माने सते जेमती अभ्यास करुथिले निजर देशर सेवा निमित्त निजको उत्सर्गीकृत करबा पाई एवं सेही ठारे थिला तांकर कर्मभूमि सतरे तांका पाद चिन्ह पवित्र हो जाइछि से माटी सत्यवादी वन विद्यालयर माटी शिक्षानुष्ठानर माटी। मु सौभाग्यवशतः से हाईस्कूल छात्र सत्यवादी हाईस्कूल छात्र
ଏବଂ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତତ୍କାଳରେ ଥିବା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ତାମାନେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ସେ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଟିକିଏ ଉପଶମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ବନ୍ୟାର ଦୁର୍ଗତି ଆସିଲା ପୁଣି ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ଗତ ଅଞ୍ଚଳର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଲେ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ପୁଣି ଲେଉଟିଲା ଯାହାକୁ ଆଉ ଉପଶମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି ଏଇ ଦିନ ଏଇ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ସେଇ କୋଠରୀରେ ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ନିରୋଳାରେ ରହିବେ ବୋଲି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ସତକୁ ସତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା ଅନ୍ୟମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ଏବଂ ସେ ନୀରବରେ ରହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25 ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାକୁ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଯେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଣତ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସିଏ ସମର୍ପିତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ ସ୍ଥାନ ଯହିଁ ଥିଲେ ଯହିଁ ତହିଁ ଭାରତ ବକ୍ଷରେ ମଣି ବି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣା କକ୍ଷରେ ମୋ ନେତ୍ରେ ଭାରତ ଶିଳାଶାଳ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁରୀ ଧାମ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପବଟ ଭଲିକି ବିଚାର କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚରଣରେ ସେ ପୂଜା ଫୁଲ ସଦୃଶ ନିବେଦିତ ଥିଲେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ निश्चित भाव में देश प्रेमर प्रतीक कहले अत्युक्ति हेबनी साहित्यिक कहतु सुवक्ता कहतु समाजसेवी कहतु आपण जेते धारारे तांको आमे जेते माଳରେ गुंथि पारिबा गोपबंधु को सेते माଳରେ शोभा पाइबे कारण एका धारारे से अनेक किछि समाज पई करि जाइचंती जेतबळे आपण तांको प्रेरणा रे अनुप्राणित बा गोपबंधु को आपण निजर आदर्श भावंती अनेक तथ्य तांको संपर्क रे जानिचंती अनेक बही लिखिचंती सर केमिति गोपबंधु को पथरे जिबा पई केउठर उत्साह पाइले बा केउठर आग्रह जन्मिला सत्यवादी हाईस्कूल रे तो पढ़िला बेले गोपबंधु संपर्क किसी शुणिबार सुजोग मिलता ता सहित केजाणी कहीं मु ठीक भाव में साहित्यर छात्र हेले मध्य कहि पारु नाही गोपबंधु देवता थिले सी सते जेमती दिव्य भुवन ओह्लाई आसी ये उत्कल माटी को सेवा करबा पाई जत्न करबा पाई समृद्ध करबा पाई शिक्षा क्षेत्र रे संस्कार क्षेत्र रे विशेष करी साहित्य क्षेत्र रे एवं तांकर ए समाजर सेवा क्षेत्र रे से एकाधार रे शिक्षक शिक्षाविद कवि प्राबंधिक समाज संस्कारक सांबादिक संपादक से सबू किछि तांकर एभली प्रतिभा थिला जहार कलना तुलना आमे करि परिबा नाही से एक महासमुद्र जहार अनेक लहरी मु तांक नाम सुनिले तांक कथा सुनिले भाव विभोर हुए केजाणी कहीं से मोर जेमती प्रणम्य पुरुष समग्र उत्कलवासी परी निश्चित भाव में आम पिलादिने अनेक कविता तांकर शुणिचु सर से बंदीर आत्मकथा हो कारा कविता हो जेल दंड जिते पड़े भोगी कारा भितर बसी जेल भितर बसी अनेक सुंदर सुंदर कविता लिखि साहित्य जगत को रुद्धिमंत करिसेंती पंडित गोपबंधु दास तांकर किसी कविता संकलन सर जदि हेबो गाई सुनाइदेबे आज्ञा मोर गोटे बही मध्य अच्छी चित्र कथार उत्कलमणि बोली एवं उत्कलमणिंकर कविता केते सरल भाव चमत्कार भाषा एवं गभीर अनुभवर गोटे सुवर्ण स्वाक्षर से कारागार रे अछंती हजारीबाग रे निर्जन निवास सेतेबेले किंतु उत्कलर कथा से भूली नाहांती सेतेबेले से स्मरण रे आनिछंती उत्कलीय दीप्ति आ उद्युति को सेतेबेले दक्षिण पवन बही आसुची से दक्षिणरू उत्तर आड़कू ताकू पचारुछंती बंदीर स्वदेश चिंता कवितारे केते केते कथा से पचारिछंती उत्कल संपर्क रे कहूथिले आपण बंदीर स्वदेश चिंता कथा कहूथिले आपण बंदीर आत्मकथा कथा बंदीर आत्मकथा रे तो केते चमत्कार अभिव्यक्ति
ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପବିତ୍ର ଶ୍ମଶାନ ଦେଶର ଜାତିର ଗୌରବ ଗାନ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ ଉଦ୍ଧରିବା ଲାଗି କଲେ ତନୁକ୍ଷୟ ମାନବ ଜୀବନ ହୁଅଇ ସଫଳ ଏ ମହା ଦୀକ୍ଷା କି ବୁଝିବ ଉତ୍କଳ। ଆହା କି ପ୍ରେରଣା! ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେ ହେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳ ବୋଲି ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଉତ୍କଳବାସୀ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ କାରାଦଣ୍ଡ ମୋର ଥିବ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ହେ ମନେ କରୁଛ ଶୋଚନା ଶୋଚନା ନୁହେଁ ସେ ମୋ କର୍ମ ରଚନା। ପୁଣି କହୁଥିଲେ କହୁଥିଲି ପରା ବୁଲି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ଦେଶ ପାଇଁ ଦଶ ପାଇଁ କରି କାମ ମିଳେ ଯଦି କାହା ଭାଗ୍ୟେ କାରାବାସ କାରା ନୁହଇ ସେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭାସ। ଆହା ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ଚିଲିକାକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଆସିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ। ଆଜ୍ଞା ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀର ସେଇ ବକୁଳ ଛୁରିଅନା କୁଞ୍ଜରେ। କବି କଳ୍ପନାର ନେତ୍ରରେ କେତେ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିର୍ଜନ କୋଠରୀରେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ସିଏ ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ପାଦରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେ ଭିତରେ ପଶିଥିବ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିବ ରାଧା ମାଧବଙ୍କୁ। ଦେଉଳେ ପ୍ରବେଶୀ ଗୋପୀନାଥ ବଂଶୀ ରନ୍ଧ୍ରେ ରଚିଥିବ ଅସ୍ଫୁଟ ସ୍ୱନ ରାଧିକା ଅଞ୍ଚଳ ଉଡ଼ାଇ ଚଞ୍ଚଳ କରିଥିବ ଜାଣି ବେନିଙ୍କ ମନ ହସି ଉଠିଥିବେ ଯୁଗଳ ମୂରତି ଖସି ପଡ଼ିଥିବ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗୁ ଫୁଲ ନବଘନ ଶିରେ ଆହା କି ରୁଚିରେ ହଲିଥିବ ବାଙ୍କ ମୟୂର ଚୂଳ। ସେତେବେଳକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ, ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବସନ୍ତ ପବନ ଲାଗିଥିବ ଛୁରିଅନା କୁଞ୍ଜରେ ଆଉ ଫୁଟିଥିବ ଛୁରିଅନା ଫୁଲ ବାସୁଥିବ ମହମହ। ହେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଟିକେ ଆଣିଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ ସେ ବାସର ମହକ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଘ୍ରାଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସତେ ସେଇ କଳ୍ପନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସେ ଏତେ ଅନନ୍ୟ ଯାହାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ମାଧୁରୀ କୁଞ୍ଜେ କୁଞ୍ଜେ ପୁରୀ ପଡ଼ୁଥିବ ଯହିଁ ଉଛୁଳି ସତେ ଦେବଦତ୍ତ ଧାମ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ିଛି କିତବ ନୟନ ପଥେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜେଲରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ସତ୍ୟବାଦୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ସଖା ସୋଦର ପ୍ରିୟ ପରିକର ଅନ୍ତେବାସୀ ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଗଣ ଛନ୍ତିତ କୁଶଳେ ବିରହ ବିକଳେ ବିବଶ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବଦନ। ଚମତ୍କାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହା ରାଶି ରାଶି କବିତା। ସେ କବିତାରେ କି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି, କି ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ମାଦନା ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପିତୃପକ୍ଷ। ଏବଂ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପିତୃପକ୍ଷରେ ମୁଁ ପିତୃ ପିତାମହଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି ମୋର ଘରେ ଥାଇକିରି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ଅଛି କାରାଗାରରେ। ଆସିଅଛି ପିତୃପକ୍ଷ କରୁଛି ତର୍ପଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ତିଳୋଦକେ କରେ ସମର୍ପଣ ମୁଁ ଯେ କାରାଗାରେ ବନ୍ଦୀ ବନ୍ଦୀର ତର୍ପଣ କରନ୍ତି କି ପିତୃଲୋକେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ ମୁଁ କି ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଅନ୍ତରେ ଅନାହିଁ ଅନ୍ତରୁ ଉତ୍ତର ଆସେ ନାହିଁ 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 ନୁହେଁ ନର ହନ୍ତା ବା ପରଧନ ହାରି ପରସି ନାହିଁ ଏ ତନୁ କେବେ ପର ନାରୀ। କି ଚମତ୍କାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଭାରତ ପାଇଁ କି ଗଭୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସେହି କବିତାରେ ଅଛି ପଡ଼ୁ ଏ ଭାରତ ପ୍ରାଣେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌମନ ନନ୍ଦନ କାନନୁ ବହୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମୀରଣ। ଯେତେ ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କର ସେହି କୃତି ଓ କୃତିତ୍ୱ। କାରଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଦେଶ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଜାତି ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କେବେ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ କବିତା, ଆପଣଙ୍କ କଥାଟି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନଥିଲେ, ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ଏବଂ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କଥା ତ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମନରେ ସେ ସାର୍ ସେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ, ସୁବକ୍ତା, ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ଅନେକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଯାତ୍ରା ସାର୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ସାହିତ୍ୟ କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଆସେ, ଆଉ ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ସେଥିପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନଥିଲି ତଥାପି ତାର ସେହି ସ୍ୱର ଲହରୀ, ତାର ସେ ଛନ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଲା। MA କ୍ଲାସ୍ରେ MPhil କଲି, PhD କଲି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଲା ପ୍ରାଣନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ପରେ ପରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟାପନା ସାରି ମୁଁ ସେବାନିବୃତ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ମୋର ସାହିତ୍ୟକୁ ଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ଅଦ୍ୟାବଧି ରହିଛି। ଅନେକ ରଚନା ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଚାଲିଛି, କେତେ ବହି ଲେଖା ସରିଲାଣି, କିଛି କବିତା ଯଦି ଆମକୁ ଗାଇ ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ସାର୍। ବହି ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହେଉଛି ଯେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ବହି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଜୀବନ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବଞ୍ଚିବାର କଳା, এইଭଳି ଭାବରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ପୁସ୍ତକ, ତା ସହିତ କିଛି ଗୀତି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଯେମିତି ମାଟି ମହକ, ଧୂପବାସ, ଆରାଧନା ଏବଂ ତୁମେ ଓ ମୁଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଗୀତି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବଳିତ କିଛି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଚନା କରିଛି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ର ସରଳ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଦି ଏସେଜ୍ ଅନ୍ ଗୀତା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତାର ସରଳ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ଆମେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ କ'ଣ ଓ କାହିଁକି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଗୀତି କବିତା କଥା ଯାହା ପଚାରିଲେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନରେ ସାର୍ ଭରି ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତଥାପି ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେରେ ପହଞ୍ଚିଲା? 35 ସମଗ୍ର ବହି ସଂସାର 35। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସାର୍। ଏଇ ଗୀତି କବିତା କିଛି ଶୁଣିବା କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଶୁଣିବା ସାର୍। ଗୀତି କବିତା ମୁଁ ଲେଖେ ଏବଂ ଏତେ ଗୀତି କବିତା ତ କହିହେବ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କହିବି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଜେଇ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଜନ 96, 97, 98 ଏହି ସମୟରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲେ। ତାହା ସେତେବେଳେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସେଇଥିରୁ ପଦେ ଦିପଦ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଭାବରେ ପାଇଛି। ତତେ କିଏ ବା ପାଇଛି ରଥରେ, ତତେ କିଏ ବା ପାଇଛି ପଥରେ, ତତେ କିଏ ବା ପାଇଛି ଗୀତିରେ, ତତେ କିଏ ବା ପାଇଛି ପ୍ରୀତିରେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବାଉଳା କିଛି ପାଇନାହିଁ, କିଛି ପାଇନାହିଁ ରହି ସଂସାର ଭିତରେ, ତତେ କିଏ ବା ପାଇଛି ରଥରେ, ତତେ କିଏ ବା ପାଇଛି ପଥରେ। ବିଳମ୍ବିତ କବିତା, କେତେ କେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଯଦି ସେଥିରେ ନାଁ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତି କବିତା ଅଛି ଏବଂ ତାର ମହନୀୟତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ରହିଛି। ଭାରତ ଆକାଶେ ପ୍ରଥମ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ଉଇଁ, ଚେତନାର ଗୀତ ଗାଇ ବିଜୟ ବାରତା ନେଇ। ଜୀବନର ଯେଉଁ ବସନ୍ତ ସମୟ, ସେ ବସନ୍ତ ସମୟ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତା କି ଏହି ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କେତେ କବିତାରେ ଅଛି। ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ କବିତାର ପଦେ କହୁଛି। ତୁମେ କେତେବେଳେ ଶରତ ସକାଳ, ଅଳସୀ ବାସନ୍ତୀ ରାତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ହେମନ୍ତ ନିଶୀଥ, ଉଦାସୀ ଶୀତ ପାହାନ୍ତି। ହେ ଜୀବନ, ତମେ କେମିତି କେତେବେଳେ ସତେ ତାର କଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା
आउ एक बागर कविता ताकू कहती मिस्टिक रोमांटिक पोएट्री जहाँ को बहु भाव लिखुले विश्वकवि रवींद्रनाथ कहले कौन आसीब आसीब कही कही तमे काहीं तो आसिल नहीं सकाळरू संज संजरू सकाळ बेळ गला बाट चाही हे प्रभु तमे आसीब आसीब तो कहल कहीं आसिल तो नहीं सकाळ को कही तुम कि केते कथा दब बोली सब रहीगला सेमती अपूजा है तमें तो आसिल नहीं द्विपहर को कही संध्या बेलू कही इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक भावर विभव से गीति कविता मानक स्थानित होइछि। निश्चित भाव में अनेक कविता रही शुणुले तो शुणा इच्छा हम समय किंतु स्वल्प सार यार भितर आहरी किसी प्रश्न बाकी रही जाऊँगी आकाशवाणी आपण अनुचिंता कार्यक्रम जोग दियंती अनेक सुंदर सुंदर कथा कही था जितेबाला निज भितर आपणकर एते आत्मचेतना भरी रही पर मानक अन्य मानक आपण परसी दे था किभली भाव में सार ये चेतना आसी थाए निज मध्य भितर से कथा आसे किछि जानिबा जणैबा किछि शुणिबा शुणैबा किछि बुझिबा आ बुझेइबार गोटे प्रवणता ताहा सते जेमती जन्मगत ताहा जेमती भितरु भितरु उच्छारित किछि किछि सम्मान मिलिछि ओडिशा साहित्य एकाडेमी तरफरु वरिष्ठ साहित्यिक सम्मान कलिकता खिदिरपुर रु ओडिया सारस्वत सम्मान मिली मध्य भरद्वाज सम्मान गीतिकवि समाज कटक तरफरु मिली चिरसमर्था सम्मान अमृतायन सम्मान दिग्बलय सम्मान गोधूली सम्मान केते केते सम्मान मिली किंतु सम्मान उत्साह देइछि प्रेरणा देइछि सते आगको जीवा पाई कि अनेक 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 आग्रह मध्य सृष्टि करिछि सते परम प्रभु श्री जगन्नाथंक चरण कमल रे निवेदन एतिकी जे से समग्र पृथ्वी को सुस्थ रखंतु शांत रखंतु समृद्धिशील रखंतु सते तांकर आशीर्वाद रे सबकिछि संभव हब एतिकी मात्र प्रार्थना परम प्रभु श्री जगन्नाथंक चरण आपनकर जीवन मध्य सुस्थ हेउ एभली भाव में आपनकर रचना आगो को बढ़ू समाज को अनेक शिक्षणीय गीति कविता आपण परसी दे थांतु चली थांतु आगो को यह मध्य नंदीघोष टीवी परिवार तरफ आम तरफ आपनक पाखरे कामना रहिबो समय स्वल्प सार गोटे शेष कविता आपनक ठारू सुनैबा एवं कार्यक्रम टी को सारिबा मो कविता सुनिबा को चाहुछंती निश्चित भाव आज्ञा 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 कहूची गोटे कविता जे भगवान होउछंती सबु कथार प्रथम प्रीतिर प्रथम फूल बन तमे गीतर प्रथम स्वर नील सागरर प्रथम लहरी नदीर प्रथम धार आशार प्रथम मुकुल विलास कोइलीर कुहुतान अळीर प्रथम गुंजरण तमे मांगलिक मधुतान हे भगवान तमे सबु किछिर प्रथम तमे सबु किछिर मझी तमे सबु किछिर शेष तमे ही अनंत अपरिसीम अवर्णनीय अचिंतनीय तमको कोटि कोटि प्रणाम हे महाप्रभु हे महाप्रभु श्री जगन्नाथ समस्तंकर कल्याण कामना मु करुछि समस्तंकु तुमर आशीर्वाद वितरण कर आज यही अवकाश रे तुम चरण रे सहस्र प्रणाम कोटि कोटि नमस्कार समस्त दर्शक बंधु मानक मध्य मु मोर प्रणाम निवेदन करुछि। बहुत बहुत धन्यवाद सर निज व्यस्त बहुल जीवन भितर किसी समय काढ़ी आज आम सहित जोगदेले गोटे महान अवसर पंडित गोपबंधु दासकर श्राद्धवार्षिकी अन्यपटे आज कोटि कोटि भक्त महाप्रभुंकर नव यौवन बेश दर्शन करेंगे से संक्रांत अनेक किसी कथा जानिले तथ्य जानिले एवं समाज प्रति मध्य आपणकर खूब सुंदर वार्ता रहिला से बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम जोग देथिबारु एवं गोटे कथा उत्कलमणि गोपबंधुंकर शेष कथाटी तांको पई प्रयुज्य मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जिए नर कर्म एका तार जीवनर मानदंड उत्कलमणि गोपबंधुक पाई ए तांकरी कवितार ए अंश विशेषर प्रत्येक शब्द तांक पाई प्रयुज्य कारण सी कर्म माध्यम रे बंची रहिसंती देहरे नथिले मध्य विदेहरे अछंती जेते दिन पर्यंत ओडिया जाति ओडिया भाषा एवं उत्कलर संस्कृति थिबो एथिरे संदेहर अवकाश नाही जे उत्कलमणि गोपबंधु दास चिर दिन पई अमर होई रहे बहुत बहुत धन्यवाद सर ए सुंदर कविता सुनाइबा पई कार्यक्रम रे जोग देबा पई पुनी थरे
दर्शक बंधु आज आम अतिथि थिले विशिष्ट शिक्षाविद संस्कृति गवेषक सुवक्ता तथा सुसाहित्यिक प्रोफेसर शरद चंद्र रथ सार मुहर अनेक किछि कथा शुणिले अनेक कविता शुणिले एवं समाज पाई खूब सुंदर वार्ता मध्य रखिले सार तेबे दर्शक बंधु समय सरी कार्यक्रम को एठी रखिबा पुणी थे देखा आगामी अतिथि आज जड़े नुआ अतिथि सहित से पर्यंत विदाय दिंतु नमस्कार। ओडिशा